आदाब नाजरीन, न्यूज 18 कश्मीर के रिपोर्टस में तुंद खैर मकदम। और नाजरीन, वादी कशीर हिंज अगर कत करो, मौसमी हालात बिगड़े काफी और अस वुच कि इन वालिस वक्तस मज युस जन हॉर्टिकल्चर सेक्टर तो बे एग्रीकल्चर सेक्टर छु सह गो वारिया मुतासिर। अगर अस रूदच कत करो, अगर अस डोंठच कत करो, अगर अस वावच कत करो, अम सारी चीजन कर काफी मुतासिर एग्रीकल्चर सेक्टर ते तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर ते। बिल्कुल वनकस युजन KVK पम्बई छु कृषि विज्ञान युजन सेंटर छु पम्बई कोलगामुक वनकस ये मौजूद इंचार्ज प्रोफेसर मंजूर साहब ये यमन करो कत यमन नश जानो बे एक्सपर्ट हजरात यमन नश जानो कि युजन इन वालिस वक्तस मज थल रूनुक सीजन छु थल मज क्या पज करुन तो ताकि बेहतर दाने गि प्रोड्यूस। मंजूर साहब तुंद खैर मकदम वन तो युजन इन वालिस वक्तस मज चूंकि थल रूनुक सीजन आज आमुत तो अत थल कूता नुकसान वोत तो क्या हदायत तुम दिवान, क्या एडवाइस करो जमींदारन? गोच तुहद मशकूर जो तुम आयो योथस अस दित सुबह पे वारिया इन्फॉर्मेशन टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप थ्रू, मगर तुम आयो योथस वनकन लार्ज स्केलस पे गो पतम दह 12 दह हेत रोद कंटिन्यू अम गो थज नाड़न वारिया नुकसान। वनकन प्रेथ कह थज नाड़ जरदेम कुन जाए बासान ये दजम हिश त, मगर बहुत दपान जमींदारस गाबरू जो कह रब सद तरफ आजमाइश अत हेको कहें कर। सुबह पे वोत मे यी वन आज कर इन प्राड़न यूर काल रोद मकल यु ताप रस खंड ग स्टार्ट बिस्मिल्लाह गश ताप ग स्टार्ट यम करें इमीडिएटली सोरे ड्रेन आउट पन आब अम थजवान मन नबर यम दिन अत वुशनेर रसा तापुक बिल्कुल फुल डे अगर ताप कोर यम दिन फुल डे ताप। यह गो तदारुक अत वन यह नार्मल तदारुक अम पे यथस वन ज्यादा जरदियत आस गोमुत तथस हेकन दवा दित सह वनो तम जबान तम सात तम वन कस दवा दिन क्या दिन कोता मकदार दिन। अगर जनरल दवा वनकन हेक्साकोनाजोल दवा यम 6 ग्राम त्रावन 10 लीटर आबन मज, मगर यह गि तथ मेल असल गो आब पाए मज तम रलावन यह 6 ग्राम दवा पे बनावन 10 लीटर यह पे थजवानस पन्नस छकुन। अम पे प्राड़न 1-2 दह क्या कमजोरी तय अल्लाह ताला पे ताप खेन चेन मिलान सह वनकन मिलान अमिस कुलिस कह अमिस आई वारिया कमजोरी अम सह गो वारिया कमजोर बेमार तक अमिस अटैक कर। अम खतर करो यु ताप कर दवा कर दिमो 2 दह या 3 दह यूरिया स्प्रे अख, या अगर यूरिया स्प्रे तक दिन कह दिन सोद यूरिया छक सोद छक 200 ग्राम तकरीबन दिन अकिस नाड़ यस अकिस मरलस पे यह वनकन तदारुक दवा सही सारे खुद इम्पार्टेंट वनकन ताप यु बिस्मिल्लाह गश ताप इमीडिएटली अगर सुबह गश 10 बजे ताप स्टार्ट 14 दह गम सारी कर आबहान नबर यह सारे खुद बेस्ट। अम सव दोम सेकेंडरी नुकसान गो तुम पाई 27-25 मई पे कर स्टार्ट ट्रांसप्लांट कर थल लागन अम सह गो वो वन तिल गोगल खास हेकान हार्वेस्ट कर अगर सैनिस फार्मस वो वन हार्वेस्ट कर तिल गोगल गो वन लगन 5 दह तिल गोगल सती पे प्राड़न जमीन कर हॉकी अत ट्रैक्टर दांद वांद वायो या ट्रैक्टर वायो तम पे गो तकरीबन ग 15 मई तान अगर रब्बुल आलमीन दौर कोर 15 मई तान गो तकरीबन 15 जून तान ग डिले अम पर कर सोद पे, मगर यम सात थल लागन थल कर ब्रो थज नाड़ 3 दह ब्रो दिन बे यूरिया डोजा 1 ग्राम तक कमजोरी यम सात थल कर अम सात ग थज कुल मज तकरीबन 2% नाइट्रोजन यह गो गोथ बिचार आज फाक यह नाइट्रोजन नित कहीं, मगर यम सात वन वात वक्त 10 दह मे वो 2 दह गो तकरीबन डिले वनकन ट्रांसप्लांटिंग 10 दह ग 12 दह ग 2 दह ब्रो यम सात थल कर तम सात दिन बे 200 ग्राम थज नाड़ अकिस मरल। हॉर्टिकल्चर सेक्टरस तो गो काफी नुकसान तथ मज क्या एडवाइस? हॉर्टिकल्चरस मज एक्चुअली बह सॉइल साइंस बट यस जनरल रिकमेंडेशन हॉर्टिकल्चरस गो सारे खुद ज्यादा जरूरत चीज अत गस पन्नस टाइमस पे पन स्प्रे गसन, मगर मौसमी हालात तम अत मौके मिलान स्प्रे करनस। वन अथ मज युथु टाइम युथु फार्मरस टाइम यह गस वुचन ना आफ्टर 13-14 डेज गोस मे रिकमेंडेड स्प्रे सह गोस मे गसन तो अवेलेबल रिकमेंडेड स्टिकर्स तम योतनस यून KVK पे कुछ स्टिकर हेको लगित फॉर एग्जांपल आज अगर थोड़ा मौसम गो यल पे पगह कल क्या बे प्रोडक्शन रुदच बेहतर आज गस बह स्टिकर यूज कर तिक वक्त पे इंश्योर कर ना मौसमी हालात ज्यादा सूटेबल स्कैब
خاطر. بالکل پہ اثرات ٹھیک ٹھاک ام سی اوور موسمی حالات خراب گژھان تو ام سی جان امپیکٹ پیوان تو ان پروڈکشن پرفارمنس ڈکریز گژھان تو ونکین کملین بائن سانہ طرف یہ میسیج خاص کر شیپ یم ہائیلینڈ پاسچرن پہ گمت ونکین تمن پہ پن شیپن پروٹیکشن دین کی وشنیر پہ تم اصل انتظامات کریں تو بیٚیہِ کینٛہہ احتیاطی تدابیر رٹن کہ گریزنگ خاطر اینملز تراون یم پزن یتھ روزس دوران گریزنگ کرناون کہین کیازِ یمن بلوڈ گژھن خطرہ آسان یتھ دوران اس لیے ونکین پزِ یمن اندر کنی احتیاط تو فیڈ اصل پہم دن اندر کنی تو بیٚیہِ گژھِ روٹین مز یہ فیڈ دِوان تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پزِ ونکین فیڈ دِنۍ کیازِ یمن اکھ پروڈکشن خاطر گژھِ یمن فیڈ تمہِ ایڈیشن لگہِ یمن دۄد بناونس خاطر تہِ فیڈ ضرورت تو بہتر گو اگر ونکین ہوٚکھ گاسُک یا بیٚیہِ کُنہِ چارُک انتظام کرن اندر کنی تو مگر پروٹیکشن گژھِ بڑٕ بہترین اندازس مز آسٕنۍ تاکہ یہند یُس مال یہ روز اصل صحیح سلامت. سائنٹسٹ حضرات اور یمو کور باور کی امس کنل بٲیِس امس گریستس کیا پز آج کرن اسپیشلی چونکہ ونکس پیڈی سیزن تہ یُس زن تھل رونک سیزن سہ عروجس پہ اور یمو وون باور کورُکھ کہ کس پہ پز دوا پٲشی کرٕنۍ اتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس زن تھل رونک ٹائم سہ ونکس صحیح اور یم پراران تاپھ یُتھُے یہ کرِ تمہ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ یہ دوا پٲشی کرن اور تمہ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کر یہ گروس امہ تھلہِ ہُنٛد یُس زن سنز کرِ. ظہور رضوی نیوز 18 کشمیر کۄلگوم. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ چھُس منیر حسین ہُرا ونکس بہٕ موجود سوزیٹ ناربلس مز ییٚتہِ چھِ لُکن کینٛہہ ڈِمانڈ کینٛہہ شکایتہٕ چھِ یعنی لُکن ہُنٛد وَنُن چھُ ییٚتہِ یُس ہوکر سر یُس سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ آو اَننہٕ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ یۄس تعمیٖرٲتی کٲم یِوان چھِ کرنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ ییٚتہِ سوزیٹسٕے منٛز اَتھ ہوکر سرُک اکھ گیٹ اکھ یِوان بناونہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَتہِ کرکٹ گراوُنٛڈ اکھ تہٕ تَمِچ چھِ تَتھ منٛز چھُ وُنہِ سُہ چھُ وُنہِ یِتھَے پٲٹھۍ تَتھ چھُ یعنی فینسِنٛگ کرنٕچ ضروٗرت توٚتانۍ یۄس یہ وتھ چھِ وتھ بناونٕچ چھِ ضروٗرت لوٗکھ چھِ ونان اگر ہسا یہ سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ امہِ خٲطرٕ ہسا گژھِ گۄڈٕ تور واتنہٕ خٲطرٕ گژھِ وتھ یِنۍ سُہ وتھ نسا آیہِ نہٕ وُنیُس تامتھ بناونہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یِم چھِ ڈِمانڈ کران ؤلِو أسۍ بوزو اہندِ زبٲنۍ وۄنۍ کیاہ چھُ کیاہ مُشکلات چھِ یِمن تہٕ کیاہ ڈِمانڈ چھِ یِمن تۄہہِ کیاہ چھُ ناو؟ مےٚ حظ چھُ ناو محمد اسماعیل لون أسۍ حظ چھِ سوزیٹ گوری پورہ. ؤنِو حظ کیاہ کیاہ کٲم آیہِ ییٚتہِ کرنہٕ سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ کیاہ چیٖز آو بناونہٕ تُہۍ چھِو ونان ہوکر سر تہٕ کیاہ مُشکلات چھِ تہٕ کمہِ چیٖزٕچ ڈِمانڈ چھِ؟ وٕچھ حظ پٔتمہِ لٹہِ کوٚرُکھ اتھ گیٹ چھِ اکھ بناوان اتھ ہوکر سر ویٹ لینڈ خٲطرٕ چھِ اکھ گیٹ اکھ بناوان اکھ تہٕ اتھ آیہِ فنڈس تہِ واگُزار کرنہٕ تہٕ اناگریشن تہِ گٔے تتھ چھِ کٲم تہِ چلان مگر تتھ جایہِ واتنہٕ خٲطرٕ چھِ روڈٕچ ضروٗرت سُہ روڈ چھِنہٕ تمہِ اندازٕ کِہیٖنۍ تہٕ اگر اسہِ ٹوٗرِسٹ بڑاونہٕ خٲطرٕ اسہِ یِم چیٖز کامہِ کرنہٕ چھِ مگر تتھ جایہِ واتنہٕ خٲطرٕ چھِ ضروٗرت انسانس تمہِ خٲطرٕ گژھن روڈٕس آسٕنۍ باقٕے یِم تہِ اسہِ گامس منٛز انٹری گژھان چھِ تتھ ہوکر سرس کُن یِم روڈٕس تِم چھِ ڈیولپ کٔرِتھ تتھ گٔے میگڈملایز مگر ڈرینیج چھِنہٕ کِہیٖنۍ یُس تہِ روٗد معموٗلی روٗد چھِ پیٚوان أڑِس گنٹس چھِ پیٚوان روٗد 10 مِنٹن چھِ پیٚوان تِم سڑکہٕ چھِ آسان خستہٕ گٔمژٕ تتھ چھِ آسان پیٚٹھۍ آب کیازِ کُنہِ اندٕ چھِنہٕ نیرنُک موقعہٕ کِہیٖنۍ اگر گورمینٹ میگڈملایز چھِ کران مگر کم سے کم ڈرینیج خٲطرٕ تہِ گوٚژھ سسٹم آسُن بیٚیہِ چھِ أتھۍ سۭتۍ اکھ پلے گراوُنڈ اکھ یتھ گریٖن پارک سوزیٹ چھِ ونان تقریٖبن چھُ سُہ 200 کنال تام مُشتمل تتہِ چھِ علاقن ہٕنٛدۍ لڑکہٕ آسان گِنٛدان چاہے سرینگر چھِ یا بڈگام چھِ یا یہِ باقٕے بارہمولہٕکۍ کینٛہہ وِلیج یِم نزدیٖکی وِلیج چھِ تقریٖبن چھِ ٹیٖمس 60 آسان 50-60 گِنٛدان آسان مگر تتھ چھِ اکہِ سایڈٕ اکھ نالہٕ یہِ ونان چھِ تتھ سۄکھناگ نالے سۄکھناگس چھِ آسان اکھ آب وسنہٕ خٲطرٕ واریاہ بہاو مگر تمہِ خٲطرٕ گوٚژھ تتھ فینسِنگ گژھٕنۍ بیٚیہِ گٔژھ بیٚیہِ یُس یِم لڑکہٕ اور تران چھِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ یِمن چھِ نالہٕ پیٚوان کراس کرُن تتھ چھِ وِرِ لٹر لٲگمٕتۍ تٔرِتھ چھِنہٕ ہیٚکان تِم تور کِہیٖنۍ تتھ گوٚژھ تھوڑا بہت آسُن تتھ گوٚژھ فُٹ برج آسُن اپور ترنہٕ خٲطرٕ یُتھ یِمن آرام یِیہِ باقٕے سٲنۍ چھِ اعلیٰ حُکام اگر گورمینٹ ٹوٗرِسٹ خٲطرٕ بڑاونہٕ خٲطرٕ یِم جایہِ چھِ کران ڈیولپ مگر اتھ سۭتۍ گٔژھ جنابِ محترم یِم اتھ سۭتۍ گژھِ یِمن چیٖزن ہُنٛد تہِ دھیان دِنۍ باقٕے سٲنۍ چھِ اعلیٰ حُکامن یِہے گُزٲرِش. تۄہہِ بوٗزوٗ ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ ؤنِو حظ کیٛاہ ڈِمانڈ چھِ تُہٕنٛز؟ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ یِہے کہِ مطلب فٔسٹ اینٹری چھِ گژھان ہوکر سرس یِہے حظ مطلب یہِ چھُ میگڈمایزٕڈ گوٚمُت مطلب اتھ چھِ 2 وے بٕتھِ نیران حظ 2 وے اکھ یُس ہوکر سرس کُن چھُ گژھان یہِ چھُ میگڈمایزٕڈ مطلب اڑوٕے تام گوٚمُت یُس تتھ بنٛڈ چھُ یُس مطلب ہوکر سرس پٮ۪ٹھ مطلب اینٹری گژھان چھِ یُس تتھ روڈ چھُ گژھان سُہ چھُنہٕ میگڈمایزٕڈ تتھ چھِ میٹلِنگ گٔمٕژ یُس گیٹ نوٚو چھُ بنان تتھ چھُ 15 کرور رۄپیہِ مطلب تمہِ ساتہٕ ٹینڈر درٛامٕتۍ تتھ چھُ میٹلِنگ گٔمٕژ سٲنۍ چھِ اعلیٰ حُکامن گُزٲرِش کہِ مطلب اکھ گوٚژھ سُہ میگڈمایزٕڈ گژھُن دوٚیِم گٔژھ تتھ فینسِنگ گژھٕنۍ سایڈن نمبر 1 نمبر 2 چھُ اَسہِ گریٖن پارک سوزیٹ یُس پلے گراوُنڈ سُہ چھُ واریاہ بوٚڑ مطلب واریاہ بوٚڑ چھُ سُہ گراوُنڈ لگ بگ 300-400 کنال یتھ منٛز مطلب مُختٔلِف ڈسٹرکن ہٕنٛدۍ ڈسٹرک بارہمولہ ڈسٹرک سرینگر ڈسٹرک بڈگام ڈسٹرک گاندربل چھِ یِوان مطلب تور لڑکہٕ گِنٛدنہِ
مطلب ونکس مطلب گورمنٹ زیادہ پہم پریفرنس دِوان مطلب کرکٹس کن سپورٹسس کن مطلب شان بشان مطلب اعلیٰ حکامن ست مگر کم سے کم مطلب تک فٹ برج اخ ترٛٲیِتھ دوٚیِم فٹ برج تَتھ تٲرِتھ دوٚیِم چھُ تَتھ مطلب اَسہِ برادری طور مطلب اکھ لٔکرِ ہُنٛد بنومُت مطلب یتھ منٛز 100% خدشات چھِ روزان کہِ اللہ تعالیٰ بچہِ بچہِ گوٚژھ نہٕ مطلب اتھ منٛز آبس گژھُن پٔتمہِ لٹہِ گوٚو اکھ ایپِسوڈ اکھ مطلب سرینگرٕکۍ بچہِ زٕ گٔے مطلب اتھ منٛز یتھ منٛز پتہٕ نیوی والیو پُلیٖسن مطلب واریاہ مطلب تعاوُن دیُت تِم بچہِ کٔرِکھ رِکور تمہِ منٛزٕ مطلب ڈیڈ باڈی کرکھ پتہٕ تمہِ منٛز رِکور مطلب سٲنۍ چھِ علاقہٕ یِمن گُزٲرِش کہِ مطلب سُہ فٹ برج تہِ گوٚژھ تتھ پلے گراونڈس تانۍ گژھُن نمبر اکھ نمبر مطلب بیٚیہِ چھُ یہِ مطلب یُس اَسہِ یتھ ہوکر سرس منٛز یہِ مطلب یہِ چھُ گژھان یہِ روڈ سُہ گوٚژھ میگڈمایزٕڈ گژھُن مطلب سایڈن گٔژھ تتھ کرٛیڈ گژھٕنۍ سایڈن گٔژھ تتھ کرٛیڈ گژھٕنۍ یُتھ نہٕ مطلب خطرٕ گژھِ بچن لاحق ٹوٗرِسٹ تہِ گژھان مطلب سُہ گوٚژھ مطلب ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ ڈیولپ یُن کرنہٕ سٲنۍ چھِ علاقہٕ بیاکھ مقام تُہۍ کیٛاہ چھُ مۄختصر ؤنِو کیٛاہ ڈِمانڈ چھِ بس ڈِمانڈ حظ یِہے کٲشِر پٲٹھۍ یُس یہِ ہوکر سر چھُ اتھ یہِ کرکٹ گراوُنڈ اتنس بنٲیِتھ یہِ گوٚژھ اتنس ڈیولپمنٹ گژھُن ٹھیٖک اتھ گوٚژھ یہِ ہسا یہِ فینسِنگ یِنۍ کرنہٕ تہٕ یِم بچہِ وچہِ چھِ اور تران لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ تران یِمن گٔژھ نہٕ پرابلم گژھٕنۍ اتھ چھِ دٔریاو زٕ حظ اتھ چھِ دۄن دٔریاون کٔدٕل نالٕچ سۄکھناگ اتھ چھُ أکِس جایہِ کٔدٕل تورمُت دوٚیمِس چھُنہٕ تورِتھ کِہیٖنۍ تتھ چھِ ہچوٗ بنٲیِتھ نہ یِم لٹرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ تران تِم بٔلکہِ گوٚو پٔتمہِ لٹہِ یہِ ہسا 2 لڑکہٕ گٔے تِم بِچارٕ گُزرے پتہٕ کھٲلِکھ تِم واریاہ تۄہہِ بوٗزوٗ یِمو سوزیٹ کٮ۪ن یِم مُقٲمی ییٚتِکۍ باشندٕ یِہٕنٛدۍ تاثرات بوٗزِو تۄہہِ یِہٕنٛز ڈِمانڈ کیٛاہ چھِ تِکیٛازِ یِم اگر ہوکر سر سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ یِہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ یِہے زِ اگر سُہ سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ تتھ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ روڈ یعنی یہِ گژھِ یُن بناونہٕ اصٕل تاکہِ صُبحس ییٚلہِ ٹوٗرِسٹ تور گژھن تہٕ تِمن تہِ یی نہٕ مُشکلات یی نہٕ تِمن کِہینۍ یہِ گژھِ امہِ برونٛٹھ یہِ چیٖز یُن کرنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس گراوُنڈ ییٚتہِ چھُ تمہِ خٲطرٕ یِم فُٹ برج چھِ تِم گژھن یِنۍ تعمیٖر کرنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ڈرینیج سِسٹم تہِ گژھِ یُن تعمیٖر کرنہٕ تہٕ أسۍ کرو اُمید سرکار تُلہِ اتھ پٮ۪ٹھ غورٕ خوض کرِ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ قدم تُلن اتھ پٮ۪ٹھ زِ یِہٕنٛز یِم مُطالبات چھِ یِمن پٮ۪ٹھ گژھِ غورٕ خوض تہٕ یِم یِن مُکمل کرنہٕ دِیِو بیٚکِس شُمارس تام اِجازت آداب نیوز 18 جموں کشمیر میں تہد خیر مقام تو بہت بارہمولہ پہ سجاد حسین ناظرین أزکِس گراؤنڈ رپورٹس مز کرو کت جنگلات تو ماحولیات تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ تہ جنگلات تو ماحولیات بچاؤ خاطر امچ اویئرنیس دن خاطر بچن من یا نوجوان من یا سن نو پوئی ات مز اخ اویئرنیس کران تو ات ست پروگرام کران اس ات بارس مز کت کرنے خاطر ڈی ایف او صاحب ڈی ایف او لنگیٹ امن ست کرو کت کہ ان پروگرامن ہند مقصد کیا ڈی ایف او صاحب سنس پروگرام تہد خیر مقدم تھی ورتو مے ان پروگرام ہند مقصد کیا تھی پروگرام کران تہ وچ واریاہ پروگرام تہند تو مقصد کیا پروگرام فارسٹ ڈپارٹمنٹک پرائم رول آز کی کال برو تان سہ کہ یہ اخ ریونیو ڈپارٹمنٹ ماننے تو سٹیٹس تو امہ سۭتۍ ریونیو تو یہ تمے حساب کہ مین جو ایکٹیوٹی سہ لکر کڑان لکر بٲگراوٕنۍ لوکن مگر کینٛژو ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ کینٛژو ؤرِیو پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ فوکس امیُک چینج وٕنکٮ۪ن چھُ فوکل پویِنٹ ماحول بچاونُک تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان یِم تہِ سٲنۍ چاہے واٹر باڈیٖز چھِ یا واٹر کورسز چھِ یِم چھِ یا سون ہوا چھُ ہر کانٛہہ چھُ یا ایگریکلچر چھُ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ ڈایریکٹلی یا انڈایریکٹلی انوالو سٲنِس ماحولیاتس سۭتۍ اسلیے ماحولیاتُک تحفظ چھُ وٕنکٮ۪ن بٔڑ انوٲرۍ یہِ رِکاگنایز اگر یہ ریسپانسبلٹی رِکاگنائز کرو یہ ہیٚکہِ نہٕ اکھ انسان یا خٲلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کُنُے زوٚن کٔرِتھ کِہیٖنۍ یوٚتانۍ نہٕ یتھ اکھ کوٚمنِٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ لُکن ہٕنٛز انوالومنٹ آسہِ یِم وٕنکٮ۪ن أسۍ پروگرام کران چھِ مشن لایفس انڈر یِہُنٛد مقصد چھُ یِہوے کہ أسۍ کرو زٲنیاب لُکھ خاص کر پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان لڑکی تاکہ تِم بنن تمے نی سٲنۍ یہِ میسیج پننٮ۪ن گرن منٛز عام لُکن منٛز کہ ماحولیات بچاوُن کوٗتاہ ضروٗری چھُ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم ایکٹیویٹیٖز کرناوان ییٚمہِ سۭتۍ تِم فِزِکٔلی فِٹ روزن ییٚمہِ سۭتۍ تِہُنٛد یا مستقبل روشن آسہِ تِکیازِ یہِ چھِ ونان ساوُنٛڈ مایِنٛڈ اِن اے ساوُنٛڈ باڈی سُہ چھُ تیٚلے پاسِبل ییٚلہِ کانٛہہ سپورٹس ایکٹیویٹی کرِ سۭتۍ سۭتۍ سپورٹس ایکٹیویٹی کرناونہٕ سۭتۍ یِم ایکٹیویٹیٖز کرناونہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ یِمن ماحولیاتس متعلق تہِ زانکٲری دِوان کہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بچاوو یہِ ماحولیات پولیوشن چھُ وٕنکٮ۪ن پرابلم وٕنکٮ۪ن چھُ یِم یُس عالمی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ ماحولیاتی اکھ تبدیٖلی سُہ کِتھ پٲٹھۍ رُکاوو أسۍ جموں کشمیٖرس منٛز
تو اس نسبت چھ اس پروگرام کران. تو ڈی ایف او صٲب چونکہ تہندس ڈوجنس مجھ ایریا تہ وچمت ونکس کت حدس تان جنگل کٹاؤ اس سمگلنگ کتس حدس تان ونو تھی کہ رکیام جنگل کٹاؤ رکیام. بہ ہیکہ ورنت وثوق سان کم از کم 97% سمگلنگ کام گمس لنگیٹ فاریسٹ ڈویژنس مز. یہ مان نٹوریس ڈویژن یوتان سمگلنگ ہند تکیاز اکثر لوک یت مز تم غریب یس تو یم پن روزگار مانا کہ جنگلس پہ تو مگر وگین آمز وی کت کران اویئرنیس کت لوکن مز تہ اویئرنیس نا اگر جنگل روز نا کہین سن زندگی تہ بن مشکل اس لیے لوکن ہند انشاء اللہ تعاون تو محکمہ تہ کران پنہ سائڈ کام. تو ڈی ایف او صاحب یہ میون اک سوال کہ ایکو پارک واریاہن علاقن مز بنائے منڈ لجی یا یہ چاٹوسا رفیع آبادس مز تو اتہ تہ فینسنگ کرمز واریاہ اصل خوبصورت جنگل گومت. تہ نش چھا کی بیٚیہِ علاقہٕ یمن مز تُہۍ یم پارک بیٚیہِ ہیٚکِو بنٲیِتھ تاکہ اکھ بڑِ لوکن ہٕنٛز اٹریکشن تو بیٚیہِ بڑِ یہ شعور کہ جنگل بچاون کۭتیاہ ضروٗری. بالکل ونکین فوکس سون یہ کہ لوکن ہز انوالومنٹ تھرو PRIs پنچایت راج انسٹیٹیوشنز. اس مونڈجی مز تھی وچو تت بنا پارک خاموش میڈیسنل ریسورس سینٹر بنومت. باقی راجوار سائڈ اخ جائے ات من سلیکٹ کرم ماگم سائڈ پوشنار اخ جائے تت ڈیولپ کورمت یہ مانگ انشاء اللہ تھرو کنورجنس کرو یہ ڈیولپ اخ پارک. تو تہ باسان کہ تمہ سۭتۍ میلہِ اکھ ٹیورزمس تہ میلہِ بوسٹ چونکہ یہ غریب علاقہ ان تہ میلہِ روزگار یم تہ کرن پنٕنۍ کٲم کار تاکہ جنگلُک یُس کٹاو چھُ یہ گژھِ کم. تۄہہِ چھا باسان اتھ منٛز چھُ اکھ ایلِمنٹ. بالکل پاس ٹائم ایکٹیویٹی ونس یم سات سہ ٹائم یم سات عام کرنے خاطر کہین آسہِ اگر بچہ تو نوجوان یمن کانٛہہ جاے آسہِ تِژھ یتھ یم ہیکن گٔژھِتھ تھوڑا اکھ زٕ گٲنٛٹہٕ گُزٲرِتھ تِم گژھن نہٕ جنگل کہین تِم گژھن أتھۍ کُن أتھۍ جایہِ تم گھن لطف اندوز لطف تلان نظار تہ تلان تو باقی جنگلو کٹاو تہ بچ انشاء اللہ. تو ناظرین اس تہ بوزو ڈی ایف او صٲبن وون کہ یہ کوشش یہ کہ جنگل بچاؤن امے خاطر اویئرنیس دِوان چاہے سکول بچہ نوجوان PRIs یا گامہ گوم گژھان یم پروگرام کران یہ اکے کوشش کہ جنگل گوس بچن ماحولیات گوس بچن تو یہ میسیج واتناؤن خاطر یم پروگرام کران. News 18 جموں کشمیر خاطر بارہمولہ پہ بہٕ سجاد حسین. آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بس ارشاد ملک. ضلع شپین 0 پوائنٹ یہ ونکس موجود تو گۄڈٕ کداو تُہۍ نظار رائٹ سائڈ وچھو تھی یہ آمٕژ اکھ شوٗبوٕنۍ تہٕ لوٗبوٕنۍ لۄکٕٹ پارک آیہِ تعمیٖر کرنہِ تاکہ 0 پوائنٹ یعنی کہ مغل روڈ یہ پہ سٹارٹ گژھان تو أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ وچھو کہ یپٲرۍ چھِ ہولڈنگس آمٕژ لگاونہٕ. یہ پارک ہولڈنگسو پتہ یعنی کہ یہ کٲنٛسے تہِ یُس تہِ یپٲرۍ سیاح یا ٹورسٹ یا سُہ وٕچھِ یہ پارک یا یہ پارک مینٹین گژھِ ات 6 فٹ 5 فٹ گاس تھزر تو امچ حالت بد سے بدتر. اتھ ہاو تہ کافی شاپ میونسپلٹی کونسل شپین واریاہن جائن لگ بھگ 3 جائن بنائے کافی شاپس تاکہ یہ بے روزگار نوجوان تمس ملے روزگار بیٚیہِ زن رجوری پونچ جم پہ ٹورسٹ یپر تہند خاطر بنیا یہ آسائش کیا تم چیان یہ چائے یا باقی کافی ٹیسٹ نیان 0 پوائنٹس پہ موجود یمچ حالت وچھو تھی لچھ بد روپیے ان پہ خرچ کرنا مگر فنکشنل ونس تان گمت کی ان فنکشنل تو تھی وچو یہ پہ گھان مغل روڈ سٹارٹ اس ہاو تھی کیمرے ذریعے 0 پوائنٹس پہ آئی بنانے مگر بدقسمتی سان تھی وچو یھ پارک اند پہ ہولڈنگس آمز لگانے تو اچھو وجول مز تہ ٹاور آمد بنانے سٹریٹس لائٹس تاکہ یہ علاقہ روز چمکون شوبون تو لوبون مگر اس ہاو تھی کافی شاپ حالت کیا اتھے پہ 3 کافی شاپ آمد بنانے تو یہ سگریٹ یعنی کہ سگریٹ نوشی اڑ بنیومت یہ یہ سگریٹ ڈبہ موجود یہ گندگی موجود تو یہ آمت یہ کافی شاپ پش ترا تو یھ پہ کان نظر میونسپلٹی کونسل یعنی کہ اگر وچو 17 وارڈن مز الگ الگ چوز یم زن کونسلر تم واتن پن وارڈن مز تو سماجی کارکن مغرے صاحب یمن تہ پرژھو کہ یم چیزن پہ پونسہ خرچ کرنے چاہے کافی شاپ چاہے یہ پارک ہولڈنگ آمد لگانے سٹریٹ لائٹس آمد بڑ بار لگانے تو ات یہ نان فنکشنل تو مزید پرژھو مغرے صاحب نیوز 18 گراؤنڈ رپورٹس میں استقبال تہد کیا کمی اگر وچن ڈیولپمنٹ تک تعریف کران مگر یمہ سات گورنمنٹس میں کمی آئے سو کمی برو کن ضرورت آسان.
مین کام ہمیشہ روزمہ یہ کہ لکن ہند مسلہ مسائل تم اجاگر کریں اور ایڈمنسٹریشنس تان واتن تہند وساطت سن تہد تہ ات مز کلیدی رول سون ٹاؤن شپین یہ 17 وارڈن پہ مشتمل اور باضابطہ 17 وارڈن باضابطہ ریپرزنٹیٹو وارڈ وائز الیکٹ کرنا اور تہذ ذمہ داری کہ مطلب تمام وارڈن مز کرن تم یکسانیت اور تمچ ترقی خاطر کرن تم برونٹ برونٹ پکن تم اور لکن ہند تم ومید تمن پہ اترن مگر وچھن آمت یہ کہ ٹاؤن ایریاہن کر یہ کام تمچ لک سراہنا کرن دل و جان سان یم کامہ تمو کر تک سراہنا کرن مگر یتن تہ مطلب کی کمی یا لیکس تک بحثیت سینئر سٹیزن سوشل ایکٹیوسٹ میں حق بنان کہ تنقید برائے تعمیر یہ زن یم کافی شاپس بنے خاص کر اس یتن مغل روڈ 0 پوائنٹس پہ ات لڑ پارک تہ اور تھی وچو ات من 7 فٹ گھاس سوچ آمت اور لڑ آمت ہولڈنگ لگانے پنہ مطلب ریونیو خاطر یل زن یہ پارک گھس آسن یہ گھس سجانے ین یہ زن سیاح یان ٹورسٹ یان اور یتن کران ویلے موومنٹ ریسٹ اور کافی تہ چین یت زن سرکارس مطلب ریونیو تہ مگر ات بالکل آمت پیسے پشت کرنے یہ پونسہ سون سرکارک یہ پونسہ اور عوامک یہ پونسہ ات پونسو سی کھلواڑ کرنے یم تہ یہ کافی ہاؤس یا تتمت کان تہ مطلب ادار زن پارکس نان فنکشنل اور گورمنٹس ات مز سوچن کہ یہ ڈیمیج گژھان یہ پراپرٹی عوامچ یہ بچاؤ خاطر چھس بہ ڈپٹی کمشنر صاحبس کران یہ سا اپیل کہ سہ کرن یمن وزٹ اور ات لیکس کرن اکاؤنٹیبل بنائن یا ٹرانسپیرنسی یمن چیزن من میونسپل کونسل کرن متحرک اور یم تہ لیکس تم کرن برابر پبلک خاطر ورنہ مطلب اگر نہ یہ کرنے یہ تو عوام تیل پنہ پونسہ ٹوکہ ژھانڈنے خاطر مجبور کہ تم نیرن سڑکن پر سٹھا رُت ووٚنوٕ تۄہہِ مۄغل صٲب شُکریہ چھُ تُہُنٛد تنقیٖد برائے تعمیٖر یعنی کہ ییٚتٮ۪ن ضروٗر یہ کتھ واتناوان ڈپٹی کمشنر شپینس تام اگر کافی شاپ بنانے آئی 3 جائن آئی بنانے کیازِ چھِ یم نان فنکشنل تو اگر یہ ٹیکسک پونسہ عوامک پونسہ آئی پہ خرچ کرنے تو وچھو یمچ حالت کیا بالکل دروازٕ می پھٹراونہٕ تو یہ یعنی کہ نگرانی کرنُک اوس فرائض انجام دِنۍ میونسپل کونسلن تو شاید تم پنس ذمہ داری سے تمن نش دور روزان اگر تمو یتھے پہ دور روز یم تہ زن کافی شاپن تم تہذ حالت یہ حالت یمہ کافی شاپک ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شپین.